Kita ba? Kapala yung huli namin yung araw guys. Oh. Pusipus. Yan, tsaka maransing. Yan, pusipus na malaki. Pwede na pang agahan, tapos tanghalian, wala alanganin. Tangi. Yan guys, oh. Laki niyan, sandangkal, mahigit. Yan, oh. Ipos-ipos. Yan. Miransing mo siguro na eh. Bungan. Gay, okay na yan. Yan guys, ito yung ating ano. Yan. Pangsigang. Tapos ito yung ating pamprito. Okay, agahan, tanghalian. Okay, skip na natin to. Yan guys, salang na natin to guys. Sinigang. Tubig na may sinigang, tapos may sibuyas. Ayan. Okay. Yan, para hindi malata yung laman niya, nagpakulo na ako agad. Kulo na yan guys. Okay. After nyan, mga isang kulo lang. 5 minutes, pwede na. Ang ipares natin sa ating sinigang, ano, ito, ating daing. Sinugba tayo daing. Sinugba na naman, puro na lang prito. Sa 2, 3, 4, 5 lang siguro. Yung mahilig sa daing yung mga kasama ko eh. Prepare natin to guys, para mamaya ihaw na naman, ihaw. Okay, tikman na natin guys kung luto na. Kulo-kulo na yan daw. Luto na. Tikman natin guys. Pwede na. Okay na yan. Mainit ah. Okay. Palatin natin guys. Okay. Ayan.
Okay. And then lowered. Yan guys, gilowered natin guys. Tinanggalan natin ng isang hollow blocks para magbaba. Bilis lang yan. 5 minutes. Hindi, mga 2 minutes lang. Yan na boss. Pinikrito na boss. Yan, nawasak siya. Malambot kasi ang laman. Nasa guys, ang ganda ng texture. Yan. Ito na yung ano natin guys. Prito. Silaw ba? Ano? Crunchy.